Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti najvažnije vitamine koji po znanstvenim studijama govore da trebate ukoliko imate kandida infekciju. Kao i uvijek kada govorimo o određenim minerali i vitamini, a danas specijalno govorimo o vitaminima, igraju ključnu ulogu zašto ćete se prirodno i sigurno liječiti od ovakvih vrsta problema. Postoji mnogo vrsta gljivica koji žive u našem probavnom traktu, te kod žena u rodnici, a koji u određenim okolnostima, kao na primjer kod bakterijske neravnoteže nakon kure antibiotika, mogu se pretvoriti u agresivnu formu i dovesti do mnogih zdravstvenih problema. I ovaj moderan način života, što mi danas svi konzumiramo, loša prehrana, prekomjerna tjelesna težina, alkohol, cigarete, dakle lijekovi, dakle puno toga nama potencira da osobe dobiju kandida infekciju koja se kasnije u puno gore perspektivi pomaže u organizmu. Apsolutno možemo reći najčešće dolazi do infekcija gljivicom Candida albicans, koja napada kožu, nokte te oralnu, vaginalnu, urinalnu i analnu sluznicu. Prisutnost kandide može se dijagnosticirati uz pomoć testova stolice, pljuvačke, krvi i urina. Ovisno o laboratoriju može se izvršiti analiza stolice na gljivice, analiza pljuvačke ili krvi na antitijela na kandidu ili analiza urina koja pokazuje prisutnost gljivica. Ono što mi danas znamo, mi samu kandidu albicans kao takvu zapravo veliki broj osoba izuzetno teško liječi. Jer radite sve pogrešno umjesto što bi trebali, a tu će ključnu ulogu, rekao sam, biti unos bitnih vitamina. Apsolutno možemo reći simptomi, zapravo najčešći uzroci infekcije kandidom su pretjeran unos namirnica bogatih šećerom i škrobom, antibiotici, korištenje kontracepcijskih pilula, terapije kortizonom, hormonalne promjene. Svi ovi čimbenici mogu narušiti osjetljivu ravnotežu između dobrih i loših mikroorganizama u crijevnoj flori, što lako dovodi do infekcije. Ova neravnoteža negativno utječe na zaštitnu funkciju crijevne flore i time oslabljuju prirodnu otpornost organizma prema samim bolestima. I dakle, vodite mi računa, moji dragi gledatelji, što studije pokazuju. Dakle, ključni vitamini za prirodno uklanjanje kandida infekcije bit će specijalno vitamini B skupine. Međutim, još posebnije biti će nešto što se naziva vitamin B7 ili biotin, jedan vitamin koji se naziva B12. Dakle, vodite računa da se vitamini B skupine uvijek unose zajednički, jer zajednički jako dobro djeluju. Međutim, specijalno govorimo recimo o biotinu. To je vitamin B skupine koji u organizmu ima zadatke hranu pretvoriti u energiju. Topiv je u vodi i biotin je važna komponenta među enzimima u tijelu, jer sudjeluje u razbijanju stanica masti, ugljikohidrata, aminokiselina te njihovom pretvaranju u energiju. I zato je dakle jako važno reći da biotin ili B7 igra izuzetno bitnu ulogu u našem organizmu. Jedan od onih bitnih uloga, osim prirodno smanjivanje rizika od kandida infekcije ili prirodno liječenje, biti utiče na vaš mozak i na funkciju samog živčanog sustava. Dakle, biotin će djelovati kao prirodni medij za relaksaciju, opuštanje, smanjivanje stresa, depresije, anksioznosti, a isto tako može biti kao pripomoć u sprječavanju čak nastanka onih težih bolesti mozga, čak ponekad bolja koncentracija, pamćenje, memorija, sve vam ide sa adekvatnim unosom vitamina B7. Apsolutno možemo reći pomaže normalnom metabolizmu makronutrijenata, normalnom metabolizmu stvaranja energije, održava normalnu kožu i sluznice, pomaže održavanju normalne kose. Prehrana sa niskim udjelom biotina narušava proizvodnju inzulina, ključnog hormona u balansiranju razine šećera u krvi. U novije vrijeme znanstvenici su dokazali da nedostatak biotina također utječe na način koji inzulin djeluje na same stanice, o tome vodite apsolutno računa. Dakle, biotin ili B7 igra bitnu ulogu i u funkciji samog inzulina. Još nekoliko bitnih informacija. Za prirodno liječenje infekcije samom kandidom trebate uzimati hranu bogatu vitaminom B7 ili ćete uzimati dodatke prehrani ovoga vitamina. Hrana bogata vitaminom 7 su žumanjci, grah, leća, slanutak, kikiriki, soja, bademi, sjemenke suncokreta, jetra, batat, gljive, banane,
Brokula, prehrambeni kvasac, avokado, losos, tuna i špinac su hrana bogata vitaminom B7, što je dakle jako bitno za reći. I rekao sam, kada uzimate dodatke prehrani, najčešće ih uzimate u formi kompleksa vitamina B skupine, međutim na taj kompleks često možete dodati još posebno vitamin B7, što znanstvene studije pokazuju, otprilike 50 mg dnevno, za prirodno liječenje kandida infekcije. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ako kupujete dodatke prehrane, kupite kompleks vitamina B7, onda još plus dodate, kompleks vitamina B kompleksa i plus dodate vitamin B7, otprilike 50 mg dnevno. Još ću vam preporučiti vitamin B12. Vitamin B skupine topi u vodi, a sve životinje i ljudi trebaju ovaj vitamin, dok biljke nemaju potrebe za njegovim djelovanjem. Paradoks vitamina vezano uz vitamin B12 je da bakterije probavnog trakta proizvode više ovog vitamina nego što nam treba. Međutim, nije nam dostupan jer ga ne možemo apsorbirati iz debeloga crijeva. Dosta vitamina B12 se može naći u fekalijama, čak i zagađenost pojedinih jezera, rijeka mjeri se provjeranjem količina vitamina B12 u istima, što dakle nećete zapravo vjerovati. Dakle, vitamin B12 ima mnoge zdravstvene blagodati. Recimo, isto tako, jedan od onih interesantnih je mogućnost povoljnog djelovanja na funkciju mozga i samoga živčanog sustava. Međutim, možemo reći da nedostatak ovoga vitamina dovodi do čak neuroloških problema poput trnjenja, žarenja u tijelu, slabije koordinacije, slabosti mišića, demencije. Mnogi starije osobe imaju kroničan nedostatak ovoga vitamina zbog loše kvalitete želučane kiseline. Ovo često dovodi do savršene situacije za prekomjeran rast loših bakterija, što kasnije pridonose preranome starenju. I dakle, ono sve što želite isto tako uzimati dodatke prehrani, uvijek morate isto tako vitamin B12 uzimati ekstra sa vitaminom B skupine i uzimate hranu koja je bogata sa ovim vitaminom. Hrana bogata vitaminom B12 apsolutno su jetra, govedina, atlantska skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, dagnje, sardine, bubrezi, losos su jako bitni iz ove perspektive. Rekao sam, za današnju perspektivu mi je bitno da shvatite. Ukoliko imate infekciju, dakle kandidom, vitamin B7 i B12 vas može značajno pomoći. I još dvije bonus informacije. Studije pokazuju da uz B7 i B12 trebate imati adekvatan unos vitamina D i vitamina C. I onda ova 4 vitamina uz hranu, dodatke prehrani ili vitamin D uz sunčevu svjetlost će pomoći prirodnom uklanjanju same kandida infekcije. Kako vi prirodno liječite kandida infekciju, da li vi možda imate kakve savjete za sve nas, komentirajte dolje ispod video zapis. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još izvanredan broj prirodnih načina koji će ukloniti kandida infekciju. Koji je jedan od tih savršenih prirodnih načina saznajte u ovom videozapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep dan.